बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार एकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। अजीज तलबा, आज हम साल दुवम के दूसरे गज़ल गो शायर शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी की पहली गज़ल का मुताला करेंगे। आज इस गज़ल पर हमारा पहला लेक्चर होगा, जिसमें शायर का तारुफ करवाया जाएगा और पहले दो अशार की तशरीह की जाएगी। तो आइए लेक्चर का आगाज शायर के तारुफ से करते हैं। यह है जी गुलाम हमदानी मुसफ़ी की एक यादगार तस्वीर। पैदाइश है 1751 और वफात है 1824। ये तकरीबन वही दौर है जो मीर तकी मीर का दौर है, यानी गुलाम हमदानी मुसफ़ी मीर तकी मीर के हम असर शायर हैं। शेख गुलाम अली हमदानी मुसफ़ी शेख वली मोहम्मद के घर 1751 में अमरोहा में पैदा हुए, मगर बहुत जल्द अमरोहा की सरजमीन को खैरबाद कहकर दिल्ली चले आए, जहां उन्होंने अपने ज़ौक़े शेर की आबियारी की। जब दिल्ली पर बुरा वक्त आया तो बहुत से लोगों ने दिल्ली से हिजरत की, तो उनमें शुअरा की भी कसीर तादाद थी। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली पर बुरा वक्त क्यों आया। ये दौर, जिस दौर में मुसफ़ी पैदा हुए या मीर तकी मीर पैदा हुए, ये दौर सियासी और समाजी हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था, और मुग़ल ख़ानदान का ज़वाल शुरू हो चुका था। मुग़ल ख़ानदान खाना जंगी का शिकार था। वो इक़्तिदार के लालच में अपने ही खूनी रिश्तों की परवाह किए बगैर उनके गले काट रहे थे, और इसके बावजूद जो इक़्तिदार था वो किसी के लिए भी ज़्यादा देर तक कायम ना रहा। जो भी तख्त पर बैठता वो बहुत जल्द तख्त से तख्ते तक पहुंच जाता। तवाइफुल मलूकी फैल चुकी थी। जब मुगलों को आपस में लड़ते हुए देखा तो उनके दुश्मन भी बेदार हुए। हिंदुओं ने या खास तौर पर मरहटों ने दिल्ली पर हमला किया, अपना बदला लेने की कोशिश की। सिखों ने हमले किए, जाटों ने हमले किए, फिर अफगानिस्तान से नादर शाह दुरानी ने हमले किए, फिर अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए। तो इस तरह हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर जो दारुल हुकूमत दिल्ली था, यहाँ फसाद बर्पा हो चुका था, इंतशार फैल चुका था। ख़ास तौर पे जो इक़्तिदार की जंग थी उसने मुग़ल सल्तनत को बहुत कमज़ोर कर दिया था। वहाँ दिल्ली में रहकर किसी की जान, किसी का माल और इज़्ज़त महफूज नहीं थी। अक्सर जो मुग़ल ख़ानदान के दुश्मन थे या फिर जो दिल्ली पर कब्ज़ा करना चाहते थे, वो हमले करते रहते थे। तो ऐसे हालात में बेशुमार लोगों ने हिजरत की, दिल्ली को छोड़ दिया। ये वही दौर है जब अंग्रेज़ जो थे वो हिंदुस्तान पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहे थे। इसी सदी में, इसी दौर में तकरीबन जंग प्लासी भी हुई। तो ये सदी पूरी जो है, इसमें अंग्रेज़ ताकतवर हो रहे थे और मुग़ल कमज़ोर हो रहे थे। तो दिल्ली के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तो उसी दौर में मीर तकी मीर ने भी अपने आखिरी दौर में, अपनी आखिरी उम्र में दिल्ली से हिजरत की थी। इसी तरह मुसफ़ी ने भी हिजरत की। मुसफ़ी ने भी हिजरत की और दिल्ली को छोड़कर लखनऊ में आ बसे, जहां मुसफ़ी की शायरी का बहुत चर्चा हुआ और उन्हें बेहद शोहरत मिली। मुसफ़ी फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में शेर कहते थे और उनका शुमार असातिज़ाए सुख़न में होता था। मीर तकी मीर के बाद बहैसियत मजमूई उर्दू शायरी के दौरे कदीम में मुसफ़ी मर्तबा में सबसे बुलंद हैं, यानी मीर तकी मीर के हम असर थे और इनका ताल्लुक भी दबस्तान दिल्ली से था। और मीर तकी मीर के बाद जो सबसे बड़ा नाम गज़ल गोई में हमारे सामने आता है वो गुलाम हमदानी मुसफ़ी का है। उनकी शायरी का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि उनका शेरी मिजाज दिल्ली में सूरत पजीर हुआ, लेकिन लखनऊ के माहौल,
दरबारदारी के तकाज़ों और सबसे बढ़कर इंशा से मुकाबलों ने उन्हें लखनवी तर्ज अपनाने पर मजबूर कर दिया। तो जब जिस दौर में वो लखनऊ गए थे, तो लखनऊ में जो इंशा है उसका तूती बोलता था, उसकी बड़ी शोहरत थी, उसको एक आला पाए का शायर तस्लीम किया जाता था। तो वहाँ जाते ही आपका साबका जो है इंशा जैसे बड़े शायर से पड़ा। तो उस माहौल में मुस्तफ़ी को अपना लोहा मनवाने के लिए, अपनी शेर गोई जो है उसको मकबूल बनाने के लिए और बड़े शायरों का मुकाबला करने के लिए, या इंशा जैसे बड़े उस्ताद शायरों को ज़ेर करने के लिए, उनको भी लखनवी तर्ज को अपनाना पड़ा, मजबूरन ऐसा करना पड़ा। और ताकि वो जो है लखनऊ में जाकर अपनी अपनी बका की जंग लड़ सकें। उनका मुंतहिब कलाम किसी भी बड़े शायर से कम नहीं। अगर जज्बात की तर्जुमानी में मीर तक पहुंच जाते हैं तो जुर्रत और इंशा के महसूस मैदान में भी पीछे नहीं रहते। यूं दहलवियत और लखनवियत के इम्तजाज ने उनकी शायरी में बैक वक्त शीरीनी और नमकीनी पैदा कर दी है। तो दहलवियत और लखनवियत क्या है, इस पर भी मैं बात करूंगा। दिल्ली का एक महसूस लहजा था शायरी का, और इसी तरह लखनऊ के जो शायर थे उनका भी एक ख़ास मिजाज था। वो खारजियत, उनकी शायरी में खारजियत का अंसर ज़्यादा था और दिल्ली के शायरों में दाखिलियत का अंसर ज़्यादा था। तो बात हो रही है मुस्तफ़ी की, तो उनकी शायरी में खारजियत का पहलू नुमाया है, इसलिए बाज़ दफ़ा अशार जज्बाती खिजान का बायस भी बनते हैं और पाकीज़ा ख्यालात को दागदार भी करते हैं। तो जज्बाती खिजान का मतलब है कि जज्बात में उबाल पैदा करते हैं, जज्बात में जोश पैदा करते हैं, या फिर जज्बात में शिद्दत पैदा करते हैं। एक तरफ पैकर महबूब की कसीदा खानी, ज़ाहिर बिनी, महफल आराई, अंजुमन पसंदी और निशातिया लहजा है, तो दूसरी तरफ गम की कैफियत का बयान, कल्बी वारदात, तसव्वुफ और अखलाकी मज़ामीन भी मिल जाते हैं। मतलब ये है कि ये जो पहले मैंने आपको बताया है पैकर महबूब, उसकी कसीदा खानी, ये खारजियत है। ज़ाहिर बीनी, महफिल आराई, तो महफिलें सजाना और उनका जिक्र करना, शोख व चंचल बातें करना, अपने महबूब के जमाल का तस्करा करना, पैकर तराशी करना, हुस्न की तारीफ करना, ये सारी बातें जो हैं ये खारजी पहलू रखती हैं, इसको खारजियत कहते हैं। और लखनऊ में जो खारजियत का पहलू ज़्यादा है। इसके बरक्स दिल्ली में, अगरचे दिल्ली में भी ये ख्यालात लिखे जाते हैं, लेकिन वहाँ दाखिलियत का अंसर ज़्यादा है, वहाँ गम की कैफियत का बयान है, वहाँ कल्बी वारदात का तस्करा है, वहाँ तसव्वुफ पर मबनी शायरी मिलती है, और इसके साथ साथ अखलाकी मज़ामीन भी मिल जाते हैं। तो इस तरह जो दाखिलियत है और खारजियत है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी का ताल्लुक दिल्ली से भी था, यानी दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट से भी था, और लखनवी जो तर्ज है या लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट है उससे भी था, दोनों से था। लिहाजा उनकी शायरी में दोनों चीज़ें मिलती हैं, लखनवियत और दहलवियत का इम्तजाज मिल जाता है। तो आइए अब चलते हैं, उनकी कुछ किताबों का तज़किरा करते हैं। उनकी तसानीफ में सबसे पहले दीवाने मुस्तफ़ी का तज़किरा करते हैं। उस पर शेर लिखा है, दुनिया से हम चले गए नाचार मुस्तफ़ी, एक यादगार अपना ये दीवान रह गया। तो उनका दीवान बेशक रह गया, और आज उनका दीवान जो है उसी ने उनको जिंदा रखा हुआ है, और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। ये दीवाने मुस्तफ़ी है जी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना से इसको शाया किया गया, यानी हिंदुस्तान का शहर है पटना। और इसके ऊपर मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो लिखा है दीवान हश्तम। हश्तम का मतलब 8वां, तो ये उनका 8वां दीवान है। इससे पहले जो दीवान है उनका अक्स भी मेरे पास है, लेकिन मैंने आपको 8वां इसलिए दिखाया है कि ये उनका आखिरी दीवान है, और ये इस बात का सबूत है कि इससे पहले 7 दीवान जो हैं उनके मौजूद हैं। 7 हैं तो 8वां आया है। तो बताना मकसूद ये था कि उनके
کل 8 دیوان جو تھے وہ شائع ہوئے، اور پھر وہ بار بار شائع ہوتے رہے، ان کے بہت سارے ایڈیشن آئے۔ پاکستان میں مجلس ترقی ادب لاہور نے ان کی شاعری کو کلیات مصحفی کے نام سے شائع کرنا شروع کیا، اور اس پر دیوان اول لکھا ہے۔ تو اس کے کل 5 دیوان پاکستان میں بھی شائع ہو چکے ہیں اور موجود ہیں، اور آج کے دور میں بھی وہ بار بار شائع ہوتے ہیں۔ پھر ان کی کتاب ہے جی ریاض الفصحاء، تذکرہ ہندی گویان، تو مطلب کہ ہندی گو جو شعراء ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تذکرۃ الشعراء، یہ مجموعی جو ہندوستان کے مجموعی طور پر شعراء ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ عقد ثریہ، تذکرہ فارسی گویاں، مطلب فارسی گو جو شعراء کرام تھے ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ ان کی ایک مثنوی ہے جو بہت طویل ہے، جو پوری کتاب کی صورت میں چھپ گئی۔ مثنوی ایک صنف نظم ہے جس میں ہر شعر ایک مطلع کی صورت میں ہوتا ہے، اور ہر شعر میں الگ قافیہ ردیف ہوتا ہے۔ بحر المحبت یعنی محبت کا سمندر، تو یہ ان کی نظم کا عنوان ہے، اور یہی اس کتاب کا بھی عنوان بن گیا۔ تو یہ بڑی مقبول ہوئی تھی جی نظم۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، اور جو غزل ہے، پہلی غزل کا پہلا شعر جو کہ مطلع بھی ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ اندوہگی ایک لفظ ہے اس میں جو مشکل ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ، جو بہت زیادہ دکھی ہو، پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اس کو اندوہگی کہتے ہیں۔ کریں جو ہے اسی کا ہم قافیہ لفظ ہے۔ کریں کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، بہت نزدیک ہونا۔ تو یہ 2 الفاظ ہیں جو ہم قافیہ بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں۔ اہم نکات دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اس میں ایک صنعت تکرار جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ غم جو ہے لفظ 2 دفعہ آیا ہے، اور لفظ دل جو ہے وہ بھی 2 بار دوسرے مصرے میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک صنعت ہے، صنعت تکرار۔ تو لفظی تکرار اس میں آئی ہے جس نے اس شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ غم جو ہے وہ غزل گو شعراء کا ایک اہم موضوع ہے، اور یہ شروع سے ہی ہے، خاص طور پر وہ شعراء کرام جن کا تعلق دبستان دلی سے تھا، جن کی شاعری میں داخلیت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، ان کی شاعری میں غم کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے۔ چاہے وہ عشق کی کیفیت ہو، چاہے وہ زمانے کا کوئی دکھ ہو، بے شمار غم ہیں اس دنیا میں، اور غم دنیا ہے، غم زمانہ ہے، غم دوراں ہے، غم جانا ہے، غم روزگار ہے۔ تو بے شمار غم ہیں اس دنیا میں، اور خاص طور پر جو غزل گو شعراء کرام ہیں، ان کی غزل یا ان کی شاعری جو ہے وہ غم کی کیفیت کے بنا ادھوری تسلیم کی جاتی تھی۔ ہاں، لکھنؤ میں جو نشاتیہ لہجہ ہے وہاں غم کی کیفیت کم ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو آج کے شاعر ہیں مصحفی، ان کا تعلق دلی سے بھی تھا، اور آغاز ان کی شاعری کا دلی سے ہوا، اور ان کا جو ان کی زندگی کا آخری دور ہے وہ لکھنؤ میں گزرا۔ تو دونوں جو دبستان ہیں ان کا حسین امتزاج ہے غلام حمدانی مصحفی، بالکل حیدر علی آتش کی طرح۔ وہ بھی اس طرح ان کی شاعری میں بھی دونوں دبستان جو ہیں ان کا رنگ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو مصحفی کی شاعری میں بھی ایسی ہی کیفیات ہیں۔ تو غم جو ہے یہ ہر اس شاعر کی غزل میں پایا جاتا ہے جس کا تعلق داخلیت سے ہے، اور
जिस दौर में मुसफ़ी थे उस दौर में तो कुछ ज़्यादा ही इन बातों पर जोर दिया जाता था। आगे एक शेर बयान करते हैं जी, कहाँ तक भाग पाएंगे गमों से, मुकद्दर में हमारे जो लिखे हैं। तो गम जो मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं उनसे भागना मुमकिन नहीं रहता। फिर हम एक अहम बात है, गम लाज़िमा ख़यात है। लाज़िमा ख़यात से मुराद है कि ज़िंदगी का सामान है, हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी सामान है, या यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी का जो रास्ता है उसमें जो हमारा रख्ते सफ़र है वो सबसे ज़्यादा गम ही है, जो ज़्यादा सफ़र के तौर पे हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर साथ रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी गमों का ही मजमुआ है। ज़िंदगी में खुशियाँ कम हैं, गम ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ज़्यादा हसास होते हैं, जिन लोगों में दर्द होता है, दूसरों के लिए हमदर्दी होती है, दूसरों के गम गुसार होते हैं, दूसरों के लिए अपने दिल में जो है मोहब्बत रखने वाले हैं, दूसरों का दुख दर्द महसूस करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही गम होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के गमों को भी अपना गम बना लेते हैं। तो अगर ना भी ऐसा हो तो एक आम शख्स की ज़िंदगी जो है उसमें भी खुशियाँ अगर 10% हैं तो गम जो हैं वो 90% हैं, यानी गमों की अक्सरियत है। ज़िंदगी का दूसरा नाम अगर गम कहा जाए, दुख कहा जाए, तो ये गलत नहीं होगा। एक शेर देखिए मीर का, गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। मतलब ये कि जब तक दम में दम है तब तक गम से जान नहीं छूट सकती। गम जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और इससे जान छुड़ाना इंसान के बस की बात नहीं है। एक और शेर देखिए, शम्मा की मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे तर आए थे दामन तर चले। बहुत उम्दा शेर है कि फ़कत आंखें तर थीं जब हम आए थे, बिल्कुल शम्मा की मानिंद, लेकिन जब वापस गए, जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने को आई तो हमारा दामन भी तर हो चुका था, बिल्कुल शम्मा की तरह। तो ज़िंदगी मुख्तलिफ गमों का मजमुआ है, इसमें बेशुमार गम हैं। जैसे ही इंसान इस दुनिया में आता है तो गमों का, या फिर बचपन से ही गमों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। बचपन में कुछ और गम होते हैं, छोटे छोटे ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, किसी खिलौने को हासिल करने की ख्वाहिश जब पूरी नहीं होती तो दुख की कैफियत में बच्चा मुब्तला हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी ख्वाहिशात में इजाफा होता चला जाता है। तो ख्वाहिशात अगरचे मस्बत हैं, होनी चाहिए, इंसान को कोशिश की तरफ माइल करती हैं, उकसाती हैं। कामयाबी के पीछे इंसान की ख्वाहिशात ही होती हैं, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती, और अक्सर पूरी नहीं होती, तो फिर इंसान महरूमियों का शिकार होकर, हसरतों का शिकार होकर गमों में मुब्तला हो जाता है। तो ज़िंदगी हमारी जब तक है तब तक हम ख्वाहिश करते रहते हैं, और जब तक हम ख्वाहिश करते रहेंगे तब तक हम गमों का शिकार भी रहेंगे। गालिब का एक बड़ा उम्दा शेर है, जरा शेर देखिएगा, कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो कैदे हयात जिंदगी की कैद, बंदे गम गम की कैद। बंद का एक मतलब कैद भी होता है, बंदिश भी होता है, गिरा भी होता है। तो यहाँ कैद के मानों में या बंदिश के मानों में आ रहा है। तो जिंदगी की कैद और गम की बंदिश ये दोनों एक हैं, क्योंकि इंसान जो है वो मौत से पहले गम से निजात नहीं पा सकता, मर कर ही है कि वो इस दुनिया के गमों से निजात हासिल कर ले। तो अब आते हैं शायर की कैफियत की जानिब कि शायर को ऐसा गम लाहक है जो दिल में ठहर गया है। जरा फिर देखते हैं मिसरे की जानिब
کہ دنیا میں جب تلک کہ میں یعنی جب تلک میں دنیا میں مصیبت زدہ رہا، پریشان رہا، غم زدہ رہا، جب تک مجھ پر غم کی کیفیت چھائی رہی، تو تب تک دل غموں کے قریب رہا اور غم دل کے قریب رہے۔ اور اس کی تکرار اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ غموں کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اندوہگی رہا، یعنی جب تک بھی رہا اندوہگی رہا، تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شاعر کا غم شدید تھا، انتہائی دکھی شخص ہے شاعر، جس کی زندگی میں خوشیاں یا تو بہت تھوڑی ہیں یا پھر بالکل نہیں، اور شاعر کے دل کو ایک ایسا غم لگ گیا ہے، ایک ایسا غم لاحق ہو گیا ہے جس نے اس کے دل میں قیام کر لیا ہے، اس کے دل میں وہ خیمہ زن ہو گیا ہے، اب جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بہت سارے انسان کو دکھ اور صدمات ملتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کم ہو جاتے ہیں، یا جو روحانی زخم اور دل کے زخم ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت ہی سب سے بڑا مرہم ہے، لیکن یہاں جو شاعر کی کیفیت ہے اس میں لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ مرہم ثابت نہیں ہوا، دکھ یا غم یا صدمہ اتنا بڑا تھا کہ وقت کا مرہم بھی اس دکھ کے زخم کو ٹھیک نہیں کر پایا، اور شاعر مسلسل دکھ کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں، یعنی اس کی ساری زندگی غموں میں گزر گئی ہے، اور خوشی کا ایک لمحہ بھی اس کی زندگی میں نہیں آیا۔ ایک اور بڑا عمدہ شعر، اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں۔ تو غم جو ہے یہ واحد ایسا دوست ہے انسان کا کہ جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب ہم آتے ہیں جی کہ ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاعر جس کا تعلق جو ہے دبستان دلی سے بھی ہے اور دبستان لکھنؤ سے بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ محبوب کا غم جو ہے وہ شاعر کو لاحق ہو، اور مطلع میں اس نے واضح طور پر بیان نہیں کیا، اشارتاً اس نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں دل کا تذکرہ ہے، اور جب دل کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلبی واردات ہے۔ جب غم کی بات آتی ہے تو بھی ہم فقط محبوب کا غم ایک ایسا غم ہے جو تمام غموں سے بالا تر ہے، جو ایک پلڑے میں اگر محبوب کا غم رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کے غم رکھ دیے جائیں تو محبوب کا ایک غم زیادہ وزنی ہے، زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے، اور جو کہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ محبوب کا غم ہے کیا، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، دوسرے شعر میں اس پر بات کریں گے۔ جب یہ غم دوسرے غموں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے باقی جو غم ہیں ان کا اثر بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایک شعر بڑا عمدہ ہے جی، غم دنیا بھی، فراز احمد فراز کا شعر ہے، غم دنیا بھی غم عشق میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ تو جس طرح شرابیں شرابوں میں مل کر نشہ بڑھتا ہے، تو اسی طرح دوسرے غموں میں غم عشق جب مل جاتا ہے تو پھر غم کا نشہ بھی جو ہے اپنی حدوں کو چھونے لگتا ہے اور شدت اختیار کر لیتا ہے، اور اب شاعر اسی کیفیت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں رہا اور میں پریشان ہی رہا اور دل غموں سے چور رہا، دل انتہائی غمگین رہا اور غموں نے میرے دل کا محاصرہ کیے رکھا، اس قدر قریب رہے کہ اور کسی خوشی کو قریب نہیں آنے دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی شعر نمبر 2 پر، بڑا عمدہ شعر ہے جی، رونے سے کام بس کہ شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستیں رہا۔ کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں اس میں، جو یہاں بس کے آیا ہے اس کا مطلب ہے اس لیے، اس کا ایک مطلب چونکہ بھی ہوتا ہے، اور ہم نشیں، شب کا مطلب رات، ہم نشیں کا مطلب لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے جو پاس بیٹھتا ہے،
قریب بیٹھنے والا، ساتھ رہنے والا، لیکن ہم اس کا مطلب دوست بھی لے سکتے ہیں۔ یقیناً دوست ہی ہوتے ہیں جو پاس بیٹھتے ہیں، ورنہ دشمن پاس تھوڑی بیٹھیں گے۔ سر آستین، آستین کا کونا، آستین کا مطلب ہوتا ہے جی جو بازو، آپ کا بازو کا کپڑا ہوتا ہے اس کا کونا، جس کو ہم آسان لفظوں میں بازو کا کف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو بازو کا کف ہوتا ہے اس کو سر آستین کہتے ہیں، اور اس بازو کے حصے کو جو ہے آستین کہتے ہیں۔ اس کپڑے کو، اتنا سا جو کپڑا ہے بازو کا کلائی کے پاس، اس کو آستین کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کا جو مفہوم ہے وہ سب سے پہلے میں بیان کر دوں کہ شاعر اپنے کسی دوست سے، ہم نشین سے جو بہت قریبی ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ ساری رات رونے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں، یعنی اے ہم نشین، جو میری شب گزری ہے اس میں رونے سے ہمیں فرصت نہیں ملی، بس روتے ہی رہے، اور اتنا روئے کہ اپنے بازو کی آستین سے، اپنی اس آستین کے کونے سے اپنے آنسو جو ہے وہ پہنچتے رہے۔ بڑا عمدہ شعر ہے جی۔ تو اس کے اہم نکات میں دیکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے کہ شاعر نے گریہ کی شدت کا اظہار سر آستین کھینچنے کے ذریعے بڑی عمدگی سے کیا ہے۔ گریہ کا مطلب ہوتا ہے جی رونا، پیٹنا یا پھر آہوزاری کرنا۔ تو شاعر نے اپنے رونے کی شدت کا اظہار کیا ہے اپنے سر آستین کو چہرے پر کھینچنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے آستین کے کونے سے اپنے آنسو پہنچتا رہا، یعنی اس قدر آنسو گرے کہ اس کی پوریں، اس کے ہاتھ ان کو صاف کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ تو اس آنکھوں سے جو ایک دریا بہ رہا تھا، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے سر آستین کا استعمال کرنا پڑا۔ تو سر آستین سے کھینچنا اور صاف کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر نے بہت زیادہ آنسو بہائے۔ رونے کی کثرت کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک شعر ہے جی، میرا اپنا شعر ہے جی۔ جس قدر یہ آسماں رویا، میں رویا اس قدر، دھل گئیں دل کے شجر کی ٹہنیاں بارش کی شام۔ یعنی اتنی شدت سے رویا کہ آسمان اور میرا جو رونا ہے وہ ایک برابر تھا۔ جتنا آسمان رویا میں بھی اتنا ہی رویا، اور اتنا رویا کہ جس طرح بارش سے درختوں کی ٹہنیاں دھل جاتی ہیں، میرے رونے سے میرے دل کی ٹہنیاں دھل گئیں۔ دوسری بڑی اہم بات ہے، شعر شاعر کی داخلی کیفیت کا عکاس ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ شاعر کا تعلق دلی سے بھی ہے، تو دلی میں زیادہ تر داخلی کیفیت یا داخلیت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو یہ شعر شاعر کی دلی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ اس سے اس کی جو داخلی کیفیت ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے، اور قلبی واردات کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس میں شاعر جو ہے رونے کی بات کر رہا ہے، کثرت سے رونے کی بات کر رہا ہے۔ تو رات کی تاریکی میں غم گسار دوست کی کمی محسوس کی گئی ہے۔ تو شاعر نے اپنی تنہائی کا ماتم کیا ہے، اپنی اداسی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اس شعر سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ رات کا عالم ہے، میں اکیلا ہوں، غم کی شدت ہے، جدائی کا لمحہ ہے، دل جو ہے وہ اداس ہے، محبوب سے دور ہے، اور اس کیفیت میں بے شمار آنسو بہا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس کیفیت میں یقیناً میرے پاس کوئی ہونا چاہیے جو میرے آنسو پہنچے، مگر افسوس کہ میں اکیلا ہوں اور اپنے آنسو خود پہنچ رہا ہوں۔
اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے اس غم کا اظہار کرے، اس کو دوسروں سے بانٹے، اور خاص طور پر اپنے کسی بہت ہی پیارے کسی عزیز کو جا کر بتائے، تاکہ اس کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، اس کے دل کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ رو کر یا اپنے آنسو بہا کر یا پھر خاص طور پر اپنے کسی بہت ہی قریبی عزیز، کسی دوست یا پھر اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے والدین یا اپنے محبوب کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر اپنے دکھ کا اظہار کر لے، تو اس کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دکھ کم ہو گیا ہے۔ لیکن شاعر کی کیفیت بالکل مختلف ہے کہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ اپنے کسی ہم نشیں سے، جو اس کا دوست تو ہے لیکن اتنا قریبی نہیں کہ جو اس کی دل جوئی کرے، اس کے آنسو پہنچے، یا اگر ہے بھی تو وہ خیالوں میں اس سے مخاطب ہے، اور خیالوں میں اس سے باتیں کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں بس رونے سے جو فرصت نہیں ملی ساری رات، اور اے ہم نشیں میں اس قدر رویا کہ ساری رات آنسو پہنچتا رہا اور تمہاری کمی محسوس کرتا رہا، اداسی اس قدر زیادہ تھی کہ میں اس کرب کو میں برداشت نہیں کر پایا، تمہاری جدائی کو برداشت نہیں کر پایا۔ تو اسی کیفیت میں ایک شعر دیکھیے، میرا اپنا شعر ہے یہ بھی۔ کسی کی یاد آنسو بن گئی تھی، میں ساری رات پانی میں رہا ہوں۔ تو یہ پانی میں رہنا بھی رونے کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عشق کی کیفیت میں ہر رات یوں ہی گزرتی ہے۔ تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں، جب ان کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر ان کی ہر رات اسی کیفیت میں گزرتی ہے، کیونکہ محبوب جو ہے اکثر و بیشتر بے مروت ہوتا ہے، بے قدر ہوتا ہے، کج ادا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، نظر آئے تو بات نہیں کرتا، ملاقات نہیں کرتا، ملنے کا وعدہ نہیں کرتا، اور اگر ملنے کا وعدہ کر لے تو وعدہ وفا نہیں کرتا، رقیبوں سے ملتا ہے، عاشق پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عاشق جو ہے پھر اس کی ساری راتیں اسی کیفیت میں گزرتی ہیں، اور آنسو بہاتے ہوئے وہ اپنی رات بسر کر دیتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے، ہجر کی رات اور اتنی کالی، خون آنکھوں میں کاجل ہوگا۔ آخر پہ بات کرتے ہیں محبوب کی جدائی کا غم سب سے بڑا غم ہے، جیسا کہ میں نے مطلع کی تشریح میں بھی کہا کہ ایک طرف محبوب کا غم اور ایک طرف سارے زمانے کے غم، کیونکہ دنیا کے غم جو ہوتے ہیں وہ غیروں کی طرف سے ملتے ہیں، اجنبی لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں، یا پھر کچھ اپنی ذاتی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو نامکمل رہ جاتی ہیں۔ لیکن یہ غم، محبوب کا غم جو ہوتا ہے، یہ اندر سے کھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں محبوب کی طرف سے جو بے وفائیاں ہوتی ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں، یا پھر جان بوجھ کر اس کا نظر انداز کرنا، یہ ایک عاشق کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ لہذا اگر موازنہ کیا جائے تو یہ غم سب سے بڑا ہے، اور اس غم کے حوالے سے ایک شعر میں ضرور کہنا چاہوں گا۔ یہ شعر ذرا سنیے کہ زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہو۔ یعنی جس کو محبت کا غم لگ گیا، محبوب کی جدائی جو ہے وہ لاحق ہو گئی، پھر باقی غم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ محبوب کا غم ایک تلوار کا زخم ہے، اور باقی دنیا کے غم چھوٹی موٹی خراشیں ہیں،
ظاہر ہے جب تلوار کا زخم لگے گا تو خراشیں جو ہیں وہ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخر پہ دو شعر: مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔